السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو سے حاضر۔ ناظرین، موسم کی شدت آپ کے سامنے ہے۔ آج جب اسٹوڈیو آئے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ سورج سوا نیزے پر ہے۔ معلوم نہیں سوا نیزہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ آج آفس سے ٹیلی ویژن تک آتے ہوئے گرمی نے بتا دیا ہے کہ یہ گرد و گرما گداؤ گورستان ہے، اور اس گرمی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ پانی کا استعمال زیادہ کیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کا کاروبار جو ہے وہ بالکل عروج پر ہے۔ بجٹ کی تیاری ہے، بجٹ کی آمد ہے، اس میں عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کو اس مرتبہ کیا ریلیف ملتا ہے۔ ریلیف ملنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے برس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قیمتوں میں کنٹرول رہا، قیمتوں میں استحکام رہا، اور خاص طور پر وہ جو ایک فیز ہم نے پچھلے 4 سال کا دیکھا تھا کہ روزانہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، خواہ وہ اشیاء خورد و نوش ہوں، ادویات ہوں یا ضروریات زندگی کی چیزیں، لیکن پچھلے 1.5 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ قیمتیں ایک جگہ پر رکی ہوئی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ سیاسی طور پر بھی دیکھا جائے تو حکومت نے یہ جو تازہ ترین ایک فتح حاصل کی ہے جنگ کے حوالے سے، یہ اس کی اثرات سیاست اور معیشت پر براہ راست پڑیں گے، اور خاص طور پر اندرونی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج تو وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور بہتری بھی ایسی ہے کہ اب لوگ دھڑا دھڑ اس طرف جائیں گے۔ پراپرٹی کے کام کی طرف بھی جانا چاہیے، وہ ہمارے ایک بڑا اہم اور پروفیٹیبل بزنس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارک اپ کم کر دیا ہے۔ مارک اپ جب کم ہوتا ہے تو کاروباری سرگرمیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے ملکی سیاست پر کیسے اثرات مرتب ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے۔ سوائے پی ٹی آئی کے باقی تمام پارٹیاں ایک ہی پیج پر تھیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو بھی اس موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے ہمسایہ ممالک کا رویہ کیسا تھا۔ ایک ایسا رویہ جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا ثمر ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ دامن در میں سخنے موجود تھے، اور خاص طور پر چین اور سعودی عرب نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ دیا، تعاون کیا، وہ بھی تاریخ کا روشن باب ہے۔ موضوعات اتنے ہیں لیکن دامن وقت میں ہمارے پاس گنجائش کم ہوتی ہے، اور جب گنجائش کم اس لیے ہوتی ہے کہ جب مہمانوں میں محمد شیراز اویسی جیسا تجزیہ کار ہو اور ان کے پاس ہر سوال کا بہتر سے بہتر جواب ہوتا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ ہم ایک میٹھی میٹھی گفتگو شیراز اویسی صاحب سے سنتے ہیں۔ جی خوش آمدید۔ ہمارے دوسرے مہمان ملک کے نامور سیاستدان ہیں، نوجوان ہیں۔ اب میں ہمیشہ ان کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ ان کے حلقے کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس ملک ریاض ہانس جیسا سیاستدان ہے، کہ جس کو میں نے ہمیشہ مسکراتا ہوا پایا ہے لوگوں کے ساتھ۔ جب لیڈر مسکراتا ہو تو عوام کے آدھے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں۔ اگر مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر ہنس کے بات کرے تو ادھی تکلیف ویسے ختم تھی ویندی۔ رضوان صاحب تو سب کو اچھے چنگے لگ دیو تو میں ہنس سے رہو۔ اور ہمارے تیسرے مہمان پاکستان مسلم لیگ، ہاں رضوان صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے لیکن بس وہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اچھا، رانا عابد صاحب ہمارے سادہ دل اور مخلص کارکن ہیں۔ مطیع الحسن بخاری صاحب ہیں۔ تو اچھا، اب مطیع الحسن بخاری صاحب کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو ان کا ایک بڑا شاندار اسلامی میسیج آتا ہے۔ جمعے کو بہت کم ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، لیکن بخاری صاحب دھیمے دامے در میں اور ایسا میسیج کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اگلے ہفتے تک ان کا انتظار رہتا ہے۔ اپنے جس طرح کہتے ہیں کہ نام کی طرح مطیع ہیں، تو بخاری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو شیراز اویسی صاحب، اتنی لمبی تمہید کے بعد اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے پاک بھارت جنگ اور اس کے جو سیاست پر اثرات مرتب ہوئے ہیں، حکومت تو بہت مضبوط ہو گئی، تو اپوزیشن کہاں پر ہے؟ اپوزیشن وہیں پر ہے جہاں جنگ سے پہلے تھی۔ باقی جہاں تک میں سمجھتا ہوں جنگ سے پہلے تھی، اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہو گئی جنگ کے بعد۔ باقی جہاں تک آپ اثرات کی بات کر رہے ہیں وہ آپ ہمارے چہرے جگمگاتے مسکراتے دیکھ رہے ہیں، اور جو اعتماد ہمارے اندر ہے وہ حکومت کے اندر ہے۔ اچھا، حکومت اور عوام کا جو تعلق ہے نا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑا مضبوط ہوا ہے، اور اس چیز کو لے کر اپوزیشن کو مزید دھچکا لگا ہے۔ جنگ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن دعویٰ کرتی تھی کہ عوامی حمایت کا ہم بہت بڑا نا اپنے ساتھ ایک رکھتے ہیں سلسلہ وغیرہ،
لیکن جنگ میں جو ہماری پاک فوج نے ایک شاندار کارکردگی دکھائی اور مودی اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام جو کہ بہت زیادہ اپوزیشن ہے، غلط فہمی پیدا کر رکھی تھی عوام کے اذہان میں، ان کو دور کرنے میں مدد ملی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ عوام، اداروں اور حکومت کے درمیان ایک شاندار کوارڈینیشن قائم ہوئی، جو کہ اب آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ جو ہوتے مہذب معاشروں میں اپوزیشن کا کردار بڑا تعمیری ہوتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر شیڈو کابینہ ترتیب دیتی ہے، عوام کے مسائل کو لے کر ساتھ چلتی ہے۔ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا، بالکل باقاعدگی سے ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں اپوزیشن نے اسمبلی میں عوامی مسائل کے طرف جو کیا دینا، ان کا صرف وہ یعنی کہ ون پارٹ ایجنڈا اپنے لیڈر کو لے کر، یعنی کہ ان کے نزدیک جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کا مقدمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لڑ رہے؟ اچھا، اس میں کافی کنفیوژن ہے۔ آپ ان کے موقف میں دیکھیں، یعنی کہ تمہیں 7-8 لیڈرشپ ابھر کر سامنے آئی ہیں، جو مرکزی لیڈرشپ جب سے جیل میں گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون لیڈر ہے، پتہ نہیں، تو ان کے جو موقف ہے وہ بڑے ڈاماڈول سے، جیسے کل آپ صحافیوں نے دوپہر کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، برشر گور سے سوال کیا کہ چیف صاحب کو فیلڈ مارشل بنا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے اس اقدام کو سراہا، لیکن شام کو جب علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی جیل کے باہر آ کے اپنے بھائی سے ملاقات کر کے، تو انہوں نے اس کے بالکل متضاد موقف دیا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ منسلک ان کے فالوشپ ہوتی ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے، اس کا بھی بہت شاہ زیادہ صاحب آپ مدخل ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بہن ہے وہ ان کا مقدمہ زیادہ خراب کر رہی ہیں اپنی وہ گفتگو تو کے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، وہ باہر آ کر یعنی کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ اگر کسی وکیل کے پاس جائیں تو ان کا بھی زیادہ تر جو ہے نا اپنے موکل کو جو نصیحت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے الفاظ پہ کنٹرول رکھیں گے تو اس کے لامحال اثرات آپ کے مقدمے پر پڑیں گے۔ رضوان صاحب، بڑی اچھی گفتگو شاہ صاحب نے کر دی آغاز، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس سارے سینیریو میں جنگ میں ہم مطلب فتح حاصل کر چکے ہیں، سیاسی طور پر بھی معاملات کافی مستحکم جا رہے ہیں، تو معیشت جو ہے وہ ہماری کس رخ پر جا رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ شاکر حسین شاکر صاحب وساخ پروگرام۔ آپ اگر جنگ سے پہلے کے حالات دیکھیں نا، پاکستان میں سٹیبلٹی کی کمی نظر آ رہی تھی، تھوڑی سی دنیا کے اعتماد کی بات اس میں بھی تھوڑی سی کمی نظر آ رہی تھی۔ اس جنگ نے الحمدللہ ہمیں ہر طریقے سے مضبوط کیا ہے۔ اندرون ملک جو ہمارے مختلف مسائل چل رہے تھے وہ بھی کافی سارے اس میں حل ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنلی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاک آرمی کو کہ انہوں نے جو ان کو 10 مئی کو منہ توڑ جواب دیا، اس میں پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم پاکستانی موجود تھے ان سب کا مرال بہت اپ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، میں انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ابھی تک ایسا ہی ہے، مسلسل پاکستان کی تعریفیں، پاکستان کے اقدامات، اور پاکستانی خاص طور پہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اس فریز کو بار بار چلا رہے تھے، بی بی کا چلا رہے تھے، پھر ایسے سٹیپ وائز جتنے بھی آج تک حکمران ہیں جنہوں نے دفاع پہ کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ اب اس کا رزلٹ آپ دیکھیں، اب دنیا ہم سے تجارت کرنے جا رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے۔ GF-17 کے 2 سال کے جو میری انفارمیشن ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے تیارے ہمیں آرڈر مل چکے ہیں کہ ہم نے بنا کے دنیا کو دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح باقی چیزوں میں الحمدللہ ہم بہت دنیا میں پرومیننٹ ہو رہے ہیں، تو معیشت تو آٹومیٹکلی ہماری نظر آ رہی ہے، دنیا کا انٹرسٹ ہمارے اس خطے میں، ہمارے اس میں، اور ہمارے ساتھ ساتھ چائنا کا جو ایک مشہور تھا کہ چائنا کا مال چلے تو شام تک، نہ چلے تو پھر، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی الحمدللہ جس طرح ہم نے رافیل گرائے، ہم نے PL-15 میزائل یوز کیے، اور ان کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری جنگ کے بعد جو ایک چائنا کا ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے، اس نے پوری دنیا کو بھی چونکا دیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ خاص طور پہ اس نے فوراً اس کے بعد غزہ کی جو امداد کی پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، مسلم کنٹریز کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو آج کی تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی کوشش یہ ہے کہ وہ طالبان کو بھارت کے نزدیک کر دے، جبکہ چائنا کی کوشش یہ ہے کہ وہ طالبان کو پاکستان کے قریب کر دے۔ اگر چائنا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پھر ایک مستحکم ملک کی طرف مزید بڑھے گا۔
اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک افغانستان کے علاوہ یا طالبان گورنمنٹ کے علاوہ باقی سارے جتنے ملک تھے نا وہ ہمسایہ ملک ہمارے ساتھ کھڑے ایک ہی ہیں. پیج پر جسے ایک ہی پیج پہ تھے. خاص طور پہ چائنا کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. بنگالیوں نے جو ہمارا ساتھ دیا وہ تاریخی ساتھ دیا. اسی طرح ایران نے ہر قسم کی ہمارے امداد میں ساتھ کھڑا رہا. اس نے اعلان کیا. ترکی کو دیکھ لیں, آذربائیجان کو دیکھ لیں, باقی عرب کنٹریز کو دیکھ لیں. حالانکہ انڈیا چینل پہ مسلسل یہ آ رہا تھا کہ تمام عرب کنٹریز ہمارے ساتھ ہیں. یہ سارے ممالک کے بعد آپ دیکھ لیں امریکہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو. اینڈ میں امریکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس نے بھی ساتھ ہاں جی. دیا. مطیع الحسن بخاری صاحب, آپ کو تو بڑی کامیابی کی تو پہلے بہت بہت مبارک ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج آپ کے سامنے یہ کپ اور گلاس کی بجائے مٹھائی ہونی چاہیے تھی, اور مٹھائی کا بھی ڈبہ نہ ہوتا, ٹوکرا ہوتا. لیکن آپ کی میٹھی میٹھی گفتگو سے ہم یہی اخذ کریں گے کہ آپ مٹھائی لائے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاکر صاحب شکریہ آپ کا. سر یہ میرے رب کے کرامات ہیں. دیکھو میاں صاحب نے شروع میں ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ہر مقابلے کا کریں گے انشاءاللہ, اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے دیکھو جنگ آلا بھی کرا, اس میں سرخرو ہوئے. اس سے پہلے جتنے مسئلے مسائل آئی کوئی میرا خیال ہے کہ چند ہیں, سینکڑوں میں سے چند رہ گئے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ملک اسٹیبلی ہے, کیا نام معیشت ہے, ہر چیز جو بھی ہے ہم انشاءاللہ نا اس پہ نا مضبوطی سے قابو پا رہے ہیں انشاءاللہ. باقی مسئلے مسائل بھی, اور اللہ نے جو ہمارے ساتھ جنگ والا کرے ہیں معاملات, یہ تو سب نے دیکھا سر. کچھ ہماری فوج نے, کچھ کیسا فوج تھا, باقی اللہ کا کرم تھا, پاکستانی عوام تھی اور اس کے ساتھ حکمران تھے ہمارے. میں سمجھتا ہوں کہ مل کر پاکستانی قوم نے یہ جنگ دیکھو پاکستانی فوج شاہد ویسی صاحب تو ہن سرائکی چلے ساں اُن وجہ ہے کہ جڑے تساں سرائکی بولندے ہو تو میں لگتا ہے کہ اساں بس اپنے محلے چ بیٹھے ہوتے بٹ کھڑا کریں پہ. معاشی صورتحال اندر اتنے بھی انہوں نے گال کی مطیع بخاری صاحب نے کہ آہستہ آہستہ جڑے سارے ٹارگیٹ ہیں وہ پورے تھے. کیا سمجھتے ہو کہ ویلے پوری دنیا جڑی ہے ایک معیشت دی جنگ لڑتی پئی ہے, وہ جنگ دے وچ پاکستان جیسا ملک ہے وہ اپنے ہر کام کیتے IMF والے پاسے دے تھے اور اساں اتھاں شائیں سستی کریں پے ہیں. یہ کہڑا انقلاب آئے؟ اچھا یہ انٹرنیشنل ادارہ جڑا طور اعتماد انہوں نے رضوان بھائی نے گال کی آئی کہ عالمی ادارہ دا اعتماد. اچھا ہوں میں ایڈ کرے سا سیاسی استحکام. یہ جڑا سارے پچھلے 8-10 تو سیاسی استحکام نے پہ وہ جڑا اعتماد ہے وہ ساری معیشت بھی جھلکتا پہ. اچھا ہوں جڑی موجودہ حکومت دے اشاریے یعنی آن والی جڑی فیوچر پلاننگ دسیندے پن یا جڑا بجٹ دے اتنے میٹنگ دسیندے پن ہوں تے بھی وہ واضح طور پر دسیندے پن کہ اساں عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن وچ ہیں. بلکہ وزیر اعظم نے کئی اقدامات تے مختلف ادارے کو یعنی کہ ہدایات جاری کیتے ہیں. مثال کے طور پر اچھا ہی دفعہ ماشاءاللہ جڑے بجلی کے بل ہیں میں یہ ڈٹھے کہ عوام کے تاثرات انہوں کو کہنے کچھ بہتر ہیں پہ کہ ہی دفعہ جڑے یعنی کہ بجلی کے بل میرے خیال میں مطیع الحسن صاحب کی گال کو اگو ودے سا کہ چند مسائل بجلی کا مسئلہ بھی شامل ہے. بل بناون والا پریشر ہے تھوڑا جا گھٹ وہ تھوڑا گھٹ تھی بل دیکھ کے بالکل تے ہوں دے اثرات عوام دے جڑے یعنی کہ رویے اتوں بھی صاف نظر دا پہ. باقی اچھا شاہ صاحب تساں مطلب ہر اندر دی خبر تساں کٹ کے آندے ہو یہ جڑا بے روزگاری دا عنصر ہے اور خاص طور دے تے جڑے سرکار دی طرفوں چھانٹی تھیندی ہے وہ زیادہ افسوسناک ہوندے. اگر بجٹ دے وچ نویں اسامیاں پیدا تھی ونجن تے آسانی نہ تھی ویسی عوام کی تے سر بہتری والے پاسے میرے خیال ہے کہ ہوں اسا ابتدا کرنے پہ ہیں, آغاز کرنے پہ ہیں. کیونکہ میں دوبارہ ہوں گال کو ریپیٹ کریں سر جڑے پچھلے 3-4 سال تو سیاسی عدم استحکام آئی انہوں نے حکومت ناک ادام کر رکھا ہے. یعنی کہ حکومت اگر معیشت والے پاسے توجہ دے یا ول سیاسی عدم استحکام یا اپوزیشن دے جڑے یعنی کہ منفی حربے ہیں انہوں کو یعنی کہ کاؤنٹر کرنے واسطے انہوں کو ول کرنے پوندے ہیں. لیکن ہوں بہتری تھی نہیں پہ انشاءاللہ تے ساکو نہ ایک اچھے تے مناسب رزلٹ مل سن. لیکن ایک شے جڑی نظر آندی پئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام سرکاری ادارے ہیں نا اتھاں انہوں دے مالیاتی معاملات کافی ڈسٹرب ہیں. انہیں بہتری آنے کا کوئی امکان ہے؟ سر ہند سب تو اہم گل ہے گورننس دی. تے گورننس جب بہتر تھی سے نظاری گل ہوں بھی اثرات سامنے آسن. تے جتنے پچھلے 5-6 مہینے تو گورننس تے حکومت توجہ دیتی پئی ہے تو میرے خیال ہے گورننس دے بھی کچھ نہ کچھ معاملات بہتری والے ہیں پہ انشاءاللہ بہتر رزلٹ نکل سکے. رضوان خان صاحب یہ فرماؤ کہ پاکستان پیپلز پارٹی دے وچ بلاول صاحب کوئی خاص ٹاسک دتا گئے اور خاص طور تے خارجہ امور دے اتنے اور جب جنگ تھی دی پئی ہے تے بلاول دی طرف جو انٹرنیشنل میڈیا جڑے انٹرویوز ہیں انہوں نے سارے زمانے کو بڑا متاثر کیتا. ایک تے معاشی صورتحال ڈسکس کر کی دی ہے. سیاسی صورتحال ای ویلے بظاہر تو لگتا پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی
حکومت دے نال کھڑوتی ہے، لیکن وہ جڑے سیاسی پنڈت ہیں نا وہ آدھن کہ پیپلز پارٹی تے اعتبار نہیں کیتا بن سکتا. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیٹم وزیر خارجہ ہن ان کو پہلے دی جڑی گورنمنٹ آئی سارے کو یاد ہو سی پوری دنیا نال سارے کلیش تھی چکے ہیں، ساری خارجہ پالیسی زیرو تھی چکی ہے، کوئی ملک سارے واسطے سارے تے اعتماد کرنے واسطے تیار کہنا ہے. جیڑا انہاں باغ دوڑ سنبھالی انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے نال پورے عرب کنٹریز باقی کنٹریز گئے، یورپین کنٹریز گئے، انہاں ایک اچھا ریلیشن پاکستان دا کریٹ کیتا، بڑی خوبصورت قسم دی انہاں والے خارجہ پالیسی دی بنیاد رکھی. ان دے بعد ہن این جنگ دے بعد ضرورت فیل تھی ہے کہ دوبارہ این چیز کو ہونا چاہیے. تو مہربانی ہے گورنمنٹ دی کہ انہوں کو ٹاسک دیتا ہے تو وہ ماشاءاللہ الحمدللہ کامیاب ویندے پے نہیں دے. انشاءاللہ سا کو یقین ہے کہ اندر ثمرات بھی ہون بھی نظر آتے پے، اگو مزید نظر آسن، کیونکہ این ٹائم دنیا گلوبل ویلیج ہے، ان دے بغیر اصلا چل نہیں سکتے. کیا تو سمجھتے ہو کہ بلاول ایک بڑا شاندار فیس ہے اپنے نانے دی وجہ تو، اپنی والدہ دی وجہ تو اور اپنے والد دی وجہ تو، یہ طریقے بہت وڈے فیسز ہیں اور انہوں دی وجہ تو کوئی ایکسپورٹ بھی تو موجود ہے. بالکل یہ کوئی شک کو نہیں، جرمس ہونے نہ تے انہوں دی اگر تسا دیکھو جویں بھٹو صاحب یا بی بی صاحبہ جویں وہیں کے ڈیل کرنے ہیں دنیا نال، یا ہن زرداری صاحب کو اسا دیکھنو وہ ساری کوالٹیز انہیں نظر آنی ہیں ساکو الحمدللہ. باقی جڑا گورنمنٹ دا تعلق ہے، گورنمنٹ نال معاملات دا تعلق ہے، تو بلاول صاحب نے کلیئر آخری تے کہ اساں گورنمنٹ دا حصہ کہنا پڑ سو، باقی اساں سپورٹ کریں دے پے انشاءاللہ ملک دی معیشت واسطے. اچھا یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ نہیں، سوری ٹو سے رضوان صاحب، کہ تاریخ و صدارت بھی ہے، گورنرشپ بھی ہے، چیئرمین سینٹ بھی ہے، اچھا فنڈز بھی اتنے ملتے پہ جتنے حکومتی ایم این ایز ایم پی ایس کو ملتے پہ، ان دے باوجود تو آدھے کو اساں حکومت دا حصہ کوئی نہیں. آخر کیا ایسی مجبوری ہے؟ سب کو پہلی گل ہے کہ کبھی انہاں دا حصہ کوئی نہیں. تو جی یہ سارے آئینی عہدے جناب میرے کو زیادہ بہتر جاننے، ان دے وچ کوئی انتظامیہ عہدیہ کیوں نہیں سارے کول، وہ انتظامی عہدیاں دی گل ہوندی پئی باقی معاملات، لیکن آئین دے تابع ہے سارا انتظام نا، ٹھیک ہے، لیکن ان دے وچ سپوز اساں کرنے کوئی بھی اساں شعبہ دیکھنوں ہوں دے تے اساں کہندیاں دے پینا اچھا آئین سازی یا قانون سازی یا جڑا کچھ اندر تے موجود ہیں ہر قسم دی، لیکن جڑے انتظامی جتنے بھی سارے معاملات ہیں جڑے ملک چلتے پے اندا سا حصہ کوئی نہیں. فنڈز جڑے ہونے مخصوص وہ ایم این اے ایم پی ایس کو ملتے ہونے، وہ جناب کوئی پتہ ہے سب کوئی پتہ ہے. باقی جڑے وزارتوں دے فنڈ ملتے ہیں، جڑے ایکسٹرا فنڈ ملتے ہیں وہ سب کو کہہ نہیں ملتے پے، جڑے مخصوص فنڈ ہیں ایم این اے ایم پی ایس دے وہ انہوں کو ملتے پے، لیکن زیادہ بھی میں چھوٹی جی مثال لینا، ساری ایک یونین کونسل نیل کوٹ ہے جن دے ساری حیشی ہیں، پورے سال صرف 70 لاکھ لائٹاں دا فنڈ ملا، ان دے علاوہ کہ شکایت نہیں ملی، وہ لائٹاں بھی حالی تک نہیں آئیاں. فنڈ مل گئے، فنڈ ریلیز تھی ہے ان کا میرے خیال وہی ہو گئی ہے، لیکن حالی تک لائٹاں نہیں پہنچیاں. میں ایک ایگزامپل لیتا پیا، 70 لاکھ ایک یو سی دی اتنی بری حالت ہے 2012 دے بعد کوئی اکا دکا کام تھی ہے، پورے آج 13 سال تھی گیا نہیں گال کو، لیکن کوئی کام ہی اتنے نہیں تھے. لہٰذا فنڈ کی تو ضرورت ہے یہ ٹائم، پچھلے 12 سال 13 سال کوئی کام نہیں تھا یونین. اچھا رضوان ہاں صاحب تاری گال جڑی ہے نا جی کہ تاری یو سی کام کو نہیں تھیندا پیا، اساں بخاری صاحب والے پاس ہیں. بخاری صاحب یہ یونین کونسل دی گال آ گئی ہے یار، بلدیاتی انتخابات کرواؤ تاکہ تارا کارکن بھی اوبلائج تھی وے، وہ الیکشن حصہ گھنے اتھاں ون کر کے آوے، گراس روٹ لیول تک تارے رابطے بحال تھی ون تاکہ اگلا الیکشن جڑا ہے تاری کیتے آسان تھی وے. بلدیاتی انتخاب والے پاس سے کیوں نہیں آندے پہ؟ بلدیاتی انتخابات کا ترجیح قائمہ کمیٹی کے پاس بل گیا ہے، اسمبلی میں پیش ہوا تھا، اس کا ہے 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ، اس میں کوئی اصلاحات کر رہے ہیں. یہ اصلاحات کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی 12 کا پیئر بناؤ، کوئی کہتا ہے 9 کا پیئر بناؤ، اور کچھ کہتا تھا انتظامات. یہ بتائیں اپنا بخاری صاحب، کہ جب بھی بلدیاتی انتخاب ہونے ہوتے ہیں تب مطلب اصلاحات کیوں ہوتی ہیں جو پہلے سے ہو گئی ہیں اس کو شامل کریں؟ پاس آپ دیکھیں ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں کہ اب یہ دیکھیں اوپر سے یہ سارا سسٹم چینج ہو رہا ہے. اس دفعہ جو بلدیات ہوگا نا سر وہ واقعی بلدیات ہوگا اچھا انشاءاللہ. جو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یونین ناظم ہے وہ میں نے استعفیٰ دے کر وہ بلدیات میرے حساب سے سر یہ دیکھو نہیں تو اس کے برابر اس کے اختیارات ہونے ہیں. ہاں سر دیکھو آپ کے گلی محلے اسٹریٹ لائٹ، اچھا کئی محکمے تو اس میں مرج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں سر
आप भी देखो तो आने तो नहीं। अब मैं जश्न तसव्वुर में मैं देख रहा हूँ कि तारिक रशीद साहब एमएनए की सीट से इस्तीफा देकर वो यूसी का इलेक्शन लड़ रहे इतने भी देखो हैं। ना आमिर कि- डोगर साहब भी इस्तीफा दे सर जी दिया, मैं ज़ैन नहीं, कुरैशी अच्छा साहब ने भी इन इस्तीफा दो ने दे तो वैसे दिया। देने हैं, जैन ने और उन्होंने। क्यों देने हैं? सर ये 9 मई में आ गए इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, ये दे के जाएंगे इस्तीफे। नहीं वक्त से पहले हम ये बात नहीं देंगे कर सकते, सर। लेकिन जो बात आपने अट्रैक्शन वाली कही नहीं है सर ना, है इंशाल्लाह, बड़े बड़े मामला होने सर, बड़े यूनियन नाज़म जो है वो सर इतने बड़े इख्तियारात मामला, के सर साथ बड़े आ रहा मामला है। होने, आप ये देखें सर, अच्छा। उनका अब ये देखें कि वो एक महकमा बना रहे हैं नजायज तजावजात का, ये आप असेंबली कहाँ बनाएंगे ये बताएं पहले। जो इस्लामाबाद वाली असेंबली है वो लाओ लश्कर है, लाइसेंस होते हैं जिला असले कौन सा? के, और सर जिला कौन सा? DA सर तनख्वाह। जिला कौन सा? जिला कौंसिल में तो लाइट नहीं चलती, आप सर खुदा क्यों का नहीं खौफ चलती करें। जिला कौंसिल में? जिला हमारे कौंसिल- पास तो सर- म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास जो सर, ये अरकान जिला है उनके कौन सा? बैठने के लिए सर, जगह जिला नहीं कौन है। सा? शराज साहब ये सही है क्या आदत है? सही, सब तो पहले तो मैं रिजवान भाई को आखसा कि सारे मसरूफे तर करने में हाँ। एक खुमार तो निकला मैं कौमी असम्बली इलेक्शन लड़ाई बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करन, क्योंकि ये तो सब बुखारी साहब की गुफ्तगू के बाद नहीं, आता सारे है। बुखारी साहब अंदर दे बंदे हैं, इन्हां दी सर, गल मैं दी आपको तुसां लाइट ना देखो घिनो, सर। ए नून लीग दे अंदर दे बंदे हैं, ए बड़े कदीमी बंदे हैं, ए सेक्रेटरी इतलात व नशरियात दे इतने लाइफ कदीमी टाइम हैं? क्या कह रहे कदीमी बंदे, मैंने कहा इतने भी कदीमी नहीं है सर। लाइफ टाइम अहदेदार हैं, ठीक है ना सही। इन्हां दी गल को बिल्कुल संजीदा घिंदो ते मैं रिजवान भाई को तोरे तवस्सुत तो दोबारा दे सा, क्योंकि मेरी ठीक है तोरे दरमियान माशाअल्लाह मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। तोरी गल मने सारे मसरूफे तर करन, खुमार चो निकल कमीशन इलेक्शन दे बहुत ही चुकी ते लोकल ते बल्दियाती जेडी इन्होंने गल सर, की नील ये कोड बल्दियात होंदे उनके मसाइल हल करने तैयारी करन। बादशाह हैं ये अनअपोज थींदे अब्बा तुसां केड़ी गल करंदे पे सर साहब? मैं सर खुदा दा खौफ करो। शाकिर साहब नहीं, बल्दियात इलाज होने। भले असां इन्हों को सर, एमएनए वो- दे दे पे आसे ये एमएनए बनसन ते वाला सही ना लेकिन दे सारे जेड़े अख्तियारात दा बुखारी साहब ने जिक्र कीते न, क्या उन्होंने अख्तियारात होंदे रिजवान साहब तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं इलेक्शन लाना कौमी अच्छा दा? तो तारे ख्याल दे क्या इख्तियारात की जरी नहीं तुस वो आदे पेन कि ऐसे अख्तियारात आंदे पेन कि जेड़े MNA को भी कह रहा हूं। एमएमपी ओ भी मजबूर थे वैसे कि मैं लोकल सत्ता ते आके इलेक्शन लाना, इन मतलब कुछ ना कुछ अंदर थींदा पेना शाकिर साहब। मैं ये पूछता पिया बुखारी साहब को तुसा इंतखाबात करवाओ, तुसा लोगों को इन्वॉल्वमेंट करो ताकि तारी वोट बैंक मजबूत थी। मैं ये गाल की थी। सर इस्लाहात सर, बड़ी शानदार इस्लाह- थी अपने कुछ वक्त लग दे। वक्त लग रहा है। दूसरा सर जी दिसंबर तक ना उम्मीद है, दिसंबर से पहले दिसंबर तक ना बल्दियात होने चाहिए साल। अगर जंग रहे थे शायद अगस्त नंबर थे में ना, अच्छा। लेकिन अगर सारे दाखिली मामले खारजी मामले अच्छा जंग की तुसा गाल करेंदे पे हो, ये जेह्ड़ी जंग थी ये एक मतलब असा मतलब 71 दी जंग में को नहीं पता, 65 दी जंग दा सा को नहीं पता, बुजुर्गों को सुनदे आसे कि ब्लैक आउट थींदा हई, वल बालों को घर लुका गिंदे हन, सायरन बजदा हई, वल हूं वाले लोग खौफजदा थींदे हन, ते बहर हूद आलम हई। ई दफ़ा तो कोई हूद आलम ना था, ना लोगों ने खुराक स्टॉक की थी कि हो जी जंग है भाई। सर टेक्नोलॉजी अच्छा ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਗੂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਆਈਟੀ ਚ ਅੱਗੂ ਵਧਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜਨਾਬ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਫਾਈ ਤਨਸੀਬਾਤ ਹਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ को ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा मेरी परसों एक गाल थी भाई, मैं बल्कि एक रिपोर्ट पढ़ता पाया मी, वो आदन के जेडे वेले फायर फाइटिंग थी, यानी कि फाइटर आपस में लड़दन ते हुंदे च डॉग फाइट थी हुंदे च ते हुंदे च पहले 13 लॉक थींदे टेक्नोलॉजी दी मदद तो, ते जेले 13 लॉक थींदे पायलट समझ वेंदा कि हुन मेरे 13 हेड थी सी। ते साडे आईटी माहिरीन ने किस खूबसूरती नाल इंडियंस राफेल तैयारे जेडे कि इंडिया मोदी ने 2019 च आखाई कि काश साढ़े को राफेल होवे ना, जिले सखोई तैयारे सारे पायलट सा टाइप है, लेकिन राफेल तैयारे को असा लॉ करके उन्होंने को असा हिट किया ते असा धाक बलाड़ती पूरी दुनिया ते अपनी दिफाई ताकत दी। हिंदा मतलब यह है कि असा इंडिया ते बेबुनियाद दावे को बेनकाब कर देते पूरी दुनिया च, यानी कि जेडे इंडिया दावे करने ना कि असा मुआशी ताकत हैं, असा दिफाई ताकत हैं, असा टेक्नोलॉजी च एक बड़ा शानदार किस्म का ना एक रखे ने, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुबारक नाल मिल के इंडिया की जेड़ी एक दिफाई ताकत आई, मुआशी ताकत आई, ये जो भी है उनकी दुर्गत बना रही है। मतलब ये खित्ते दे विच थानेदार बनदा आई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ते तुसां देखो उन सख्ते दा ऐसा आलम है कि पता लगी हो ते चपरासी कहना है, चपरासी भी कहनी 8 दार तुसां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी दा जेड़ा कौमन खिताब है, तुसां वो देखो कितना फुसफुसा ते कितना दबे जाई, और सिर्फ कौम को एक एतमाद इमामत दी भोंडने की कोशिश है ते हुंदे च को नाकामी थी है। पिछले 8 बार तुम देखो कि इंडिया का कोई इदारा
ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਕਰਨ ਸਕਦਾ की ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਰਜਮਾਨ ਉਹ ਜਰਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ 6-7 ਰੀ ਮੁਸਲਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜੀ। रिजवान खान साहब एक शय बड़ी अहम थी जंग के दौरान वो ये थे कि जेड़े वेले जंग थी पई है एक गाल तो शराज भाई ने आखी है ना कि असां पूरी कौम को एतमाद किया लेकिन कौम खुद भी तैयार है। ये पहली दफ़ा थे कि कौम जी है ना बड़ी दलेरी दे नाल तैयार बैठी है कि कई तरीके ने साकू काल आवे असा खुद वंज के सरहदां ते जंग करूँ जबकि हुण सरहदां दी जंग मुक गई है। हुण जंग है पानी बंद करन दी, हुण है फिजाई जंग, हुण टैक्नोलॉजी दी जंग, ड्रोन दी जंग, जैट तैयारे दी जंग और जो तुहाडे टैक्नोलॉजी है अपना साइबर वो मतलब ये कि जंग दी हुण ट्रेंड तब्दील थी गए। क्या समझदे हो कि पाकिस्तान ई जंग दे विच ई वेले कित्थां खड़ोते अगरचे फतह ते हासिल कर दी है लेकिन बार बार एक गाल आती पई कि दुश्मन को कमज़ोर ना समझो। बिल्कुल दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उन्हें सब बहुत कमज़ोर समझा है उन्हें कैसा जी कुछ करे सो पाकिस्तानी खामोश रहे वैसे। लेकिन मैं दाद देना जिमें भजन दसे बैठे हैं कि सब को पहले इन्हें उन्होंने 70% बिजली उड़ाई है हाल ही तक बहाल नहीं थी सकती पई अज इतने हो गए। इवें उन्होंने जेडे वैबसाइटा साइबर अटैक पाकिस्तान ने किया उन्होंने सारी मिसाइल टैक्नोलॉजी अस दे रहे हैं कि वो मिसाइल चले ने पाकिस्तान तो गुजर के अफगानिस्तान वन डाने या अमृतसर डैप होने या कि बई जगह डैप होने ये सारे पाकिस्तान ने हर चीज़ कंट्रोल करके दी उन्होंने। इवें उन्होंने एकदम इतने ड्रोन आ गए इन्ना पिछू उन्होंने कनैक्शन कर दिते वो फिरते रहन इन्ना वाल आराम गन्ना नाल मारे मतलब इन्हें कोई शक को नहीं। पाकिस्तान ने जितनी उन्होंने वैबसाइट अच्छा उन्होंने वाल गूगल को मदद मंगी है कि सब को बहाली कर दो वो भी बहाली नहीं कर सकते भाई ना वो तबाही मचाई है उन्होंने। ये तो एक साइबर अटैक है उनके बाद फिजिकली जंग जी इन्हों के डॉग फाइट या एरियल फाइट थी है मेरे ख्याल आदन जंग अजीम सैकेंड के बाद सब को वड्डी जिंदे 125 जहाज़ शिरकत किते जिंदे 80 उन्होंने हैं बाकी साढ़े हैं मुसलसल 1 घंटा प्लस अस अलहमदुल्ला उनके जी अस कामयाबी की है। उनके बाद उन्हें साढ़े अगर 24 मिसाइल मारन या 26 मिसाइल मारन अस कारपेटेड बमबारी की है। अब कारपेटेड मिसाइल चलाए अस उन्होंने दे रहे डिपू तबात हैं उन्होंने खास तौर पर जिन्होंने बड़ा फख्र है बरामूस जो मिसाइल हैं उतो ईवन कि एटमी रेडिएशन भी खारिज थी पई है उत्थे कोई उन्होंने एटम बम भी आदन कोई थोड़ा बहुत लीक थी है 4-5 किलोमीटर का उन्हें एरिया भी खाली कराया ठीक है ना। मतलब ये सारी चीज़ा ये साबित करें कि पाकिस्तान ने हर तरीके उन्होंने बरतरी हासिल कर दी है तो ज़मीनी इन्हें कोई शक कोई नहीं कि आखिरत लड़ाई ज़मीनी थी होनी है ये तो इब्तदाई होनी ना आखिरी वाल ज़मीनी वाल आखिर उनका भी एंड वाल एटम बम होता है जेड़ा ना मुकदा पिया होवे वाल भाई एटम बम चला दो अल्लाह माफ़ करे उस लेवल तक ना हो सा लेकिन फिजाई होवे या ज़मीनी होवे इन सारे की अहमियत अपनी जाते लेकिन पाकिस्तान ने कोई शक कोई नहीं फतह हासिल की आने वाले वक्त बड़ी जुरत नाल की और आने वाले वक्त उन्होंने हुण जुरत कोई नहीं क्योंकि असा सारी ई टाइम जिमें सारी ISI नंबर 1 आई इवें सारी एयरफोर्स PAF दुनिया पहले नंबर पर आ चुकी है अमेरिकन सेकेंड नंबर पर चले गए पहले अस चौथे 5वें नंबर पर आसे मेरे ख्याल हूँ अल्लाह का शुक्र है कि अस पहले नंबर पर आ गए तो इंशाअल्लाह ऐसा जरूरत कहना करे उन्होंने पता है कि अगर अस इन्हें पाकिस्तानी नाल पंगा गिनसूँ पाकिस्तान आर्मी नाल पंगा गिनसूँ एयरफोर्स नाल पंगा गिनसूँ तो अगे 2019 भी जे कोई थी आई अभिनंदन वाला वाकया हूँ उन्होंने शिवानी केड़ी है वो भी पता नहीं वो तो आदन के तुआरे को अस आदन साढ़े को कह नहीं पता नहीं वो भी बड़ा मामा बड़ा भी है उन्होंने मीडिया से आंदा भी है तो वो भी मैं समझदा कि ओवरऑल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा प्ले किया बहुत अच्छा बुखारी साहब मतलब है कि हुण असा मतलब ज़ाहिर के मईदा एंड थींदा पे बल्दियात ते थोड़े हाँ बल्दियात दी गल तुसीं सच जी बल्दियात ते मैं ये आखना चाहना कि पिछले बल्दियात भी PML नून दे दौरे हुकूमत इत्थे हैं 2015 दे विच दिसंबर च इलैक्शन होए हैं अलहमदुलिल्लाह 2017 जनवरी हलफ चवाया गया है यानी कि 1 साल ते कुछ महीने सर इतना बड़ा होता है तैयारी करनी है तुसां उनके बाद तुसां मुंतखब थे या भी जी मैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह विन कीता है अच्छा मैं सारी 1300 दी लीड है अल्हम्दुलिल्लाह साहब
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ਚ ਆਵੇਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ PTI ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜਾ ਬਲ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾ ਬਹਾਲ ਥੇ 2021 ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ PML ਨੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਬਲਦੀਆਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀਆਤ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਬੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 9 ਕੌਂਸਲਰ ਰੱਖੇ ਨੇ 9 ਕੌਂਸਲਰ ਬੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਗੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਬੜੇ ਸਨ ਵੱਲ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੜੇ ਸਨ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ DCO ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ DC ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਵਾਮੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਹੁਦੇ ਦੇਵਨ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇਵਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਹੋ ਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਹਨ ਬਾਕੀ MLA MPs ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਟਮ ਨਾ MNA ਨਾ MP ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਲਦੀਆਤ ਦਾ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਠੀਕ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਆਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ MNAs MPs ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਵਣਾ ਹੈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ MNA ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੱਧੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਛੋੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ है नहीं हकीकत बताइए आपने झांसा दिया है मेरी बात सुने खान साहब ना माने हाँ देखे ना वो तो 1300 वोटों की लीड से जीतने वाले सर ये उम्मीदवार बंदे हैं में अपनी पावर होनी चाहिए कि ये कह रहे हैं ना 70 लाख के लाइटें नहीं हुई हैं मुझे दे मैं करवाता हूँ काम सर अब क्या अब आपको देना आप करवाएं, अब तो नया इलेक्शन आने वाला है बल्दियात का और सर ये तो अच्छा ये बताएं के बंदे हैं इनके काम इलेक्शन तो बाद में आ रहा है मई खत्म हो रहा है और अब बजट की तैयारी है तो बजट की तैयारी में अवाम को आप क्या दे रहे हैं बजट की तैयारी में सर जी आपने पहले कहा कि स्टेट का ये जो है अपना ये इसका बिजली सस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है कोई नई नौकरियाँ कोई नई बजट के नौकरियाँ आ बाद रही बजट के बाद नहीं बजट के अंदर ऐलान करें ना नहीं बजट में उसका ऐलान कर रहे हैं ये अपना तामीरात का जो है ना ये अपने इसका अच्छा उसका कर रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है कि उसमें उसके मेरा अंदर कोई फीसें नई कम कर रहे हैं काफ़ी हद तक फीसें कम कर रहे हैं जो 2% 3% था बल्कि 6% पे था वो 2% या 1% पे कर रहे हैं मतलब जो कंस्ट्रक्शन पर कर्जा लेगा उसको कर्जे पर मार्कअप बहुत कम दिया जाएगा नहीं 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 वो नहीं सर ये जो रजिस्ट्री और ये जो हमारा डेवलपमेंट अच्छा, काम अच्छा, था जिसकी मैं उसकी बात बात कर कर रहे रहा हूँ हाँ जी लेकिन इस जिसकी वक्त वजह से सारे सारा प्रॉपर्टी का काम रुक अगर गया। जो बड़े काम हैं जैसे प्रॉपर्टी का है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है या मोबाइल फ़ोन का भी है ये सारे के सारे काम रुके हुए हैं सारे काम चलते प्रॉपर्टी से हैं सर देख लीजिए जब प्रॉपर्टी का काम चलेगा तो सारे काम चल पड़ेंगे ईंटों का भट्टे का रेत का सीमेंट का बजरी का अच्छा पत्थर सरिये का का। हर काम देखे प्रॉपर्टी से हैं सर देखो ना तजारत तो हमारी रेट की हड्डी है मगर उसके बाद देखे ना प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम तो आप कह रहे हैं कि चलता है लेकिन वो जो स्टॉप हो गया था जो सर मतलब हमारे यहाँ जो बागात थे उनको ख़त्म कर दिया गया उसका बड़ा नुकसान हुआ है उस पर भी जो कानून है उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही मेरा सवाल है तो भी सर जी वैसे हुकूमत को करनी चाहिए ये आपका बड़ा सवाल वैलिड है हुकूमत को करनी चाहिए चलो हुकूमत की इधर भी थोड़ी सी तवज्जो दिलवाते हैं तो बाकी इंशाल्लाह ये जो बजट आ रहा है इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा आपने ये इतनी अच्छी बात की कि बल्दियाती इंतखाबात में जो नया सेटअप आ रहा है इख्तियारात ऐसे आ रहे हैं जैसे MNAs MPs के साथ हैं क्या आप खुद इलेक्शन लड़ना चाहेंगे मैं तो सर जी मैं पिछली दफ़ा हार गया था अच्छा। अपनी यूनियन कौंसिल में अच्छा मैं तो अभी भी काम करवा रहा हूँ अपनी यूनियन कौंसिल में अच्छा सड़कों का गैस का बिजली का अच्छा अभी ट्रांसफार्मर का मैंने करवाया उससे पहले मेरे पास पार्क है मैंने PHA से पार्कों का करवाया है अच्छा मेरे पास केबल आके कौन सा इलाका है आपका मेरा शाहरुख आलम का यूनियन कौंसिल 17 अच्छा हाँ जी काश मेरा घर वहाँ होता तो मैं आपको लाजमी वोट देता नहीं मगर मेरा बैकवर्ड इलाका भी बहुत है शरीफपुर है वहाँ पे बड़े मसले मेरा हैं एस्टैब्लिश का मसला मैं भी इससे भी है बैकवर्ड इलाके में रहता हूँ कासम बेला में लेकिन नहीं, मसला कासिम- मेरा ये है कि मेरा वोट उधर नहीं है अच्छा हाँ वरना तो मैं आप मेरे MNA भी होते हो मेरे नहीं सर यूनियन सर नाज़िम थोड़ी सी भी एफर्ट ना बंदे को खुद करनी पड़ेगी अगर जिसे दिलचस्पी है मैं हूँ मैं अपना काम करने के बाद जाता हूँ तो फातिर में अपने काम ਸ਼ਾਹਜ਼ਾ करवाते हैं, ਵੈਸੀ हम ਸਾਹਿਬ देते हैं ना। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਥਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ
क्या समझते हो कि पिछले ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਏ? ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਾਤ ਲਾਮ ਹਾਲ ਆਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਰੀਨਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਗਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗੀ ਨੋ ਹੁਣ ਸਾਰਗਮਾਲ 'ਚ श्रीलंका 'ਚ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਬਦਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ को पता है ਪਿਆ। बांग्लादेश ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਵਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਅਵਾਮ ਨੇ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। तुसा नेपाल दे गिनो लैंड लॉक्ड कंट्री है पिया, लेकिन इंडिया ने उत्था भी अपनी बालादस्ती रखी हुई है। यानी कि जी बालादस्ती की नाजायज़ ख्वाहिश है, अखंड भारत की जी ख्वाहिश है, मेरे ख्याल हुंदा भी बड़ा किरदार है। तो पूरी दुनिया हुण समझ चुकी है। ये हुण भी मोदी का जो घनावनी हरकत आई सारे पाकिस्तान ते हमला करने, सारी मुकद्दस सरजमीन को यानी कि डिस्टर्ब करने दी, वो भी हुंदे इहो ख्वाहिश क्या समझदे हो कि अगर ये खित्ते दे विच अमन की जी कोशिश है वो दोबारा तू जिंदा किया वजे और सार्क मुबारक जी तंजीम है वो बहाल किया वजे, ज़्यादा बेहतरी आ सकती? बिल्कुल, वो तो बड़ा जरूरी है। लेकिन इहदे जिहड़े में सब तो अहम मूव का जिक्र इत्थे चाइना ने जिहड़ी मेज़बानी की है अफगानी फॉरेन मिनिस्टर की ते पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की, ये मूव बड़ी शानदार है। अगर पाकिस्तान ही पासों थोड़ा ईजी फील थी वैसे तो मेरे ख्याल कि अच्छा हुण जिहड़ी इंडिया इंदा किरदार है बड़ा मनफी किरदार है सार्क तंजीम को बिल्कुल डिस्पोज करने वास्ते। इंडिया का बड़ा किरदार मनफी है। इंडिया ने पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ ਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੂਕ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਪਿਆ कि सार्क दोबारा एक मौसर तो एक बेहतरीन तंजीम अगर सार्क तंजीम की बहाली थी वेंदी है, लेकिन भारत का तो रवैया बहुत बुरा है। लेकिन बिल्कुल वो तो उनके मेरे ख्याल दूसरी राय कोई नहीं, वो रवैया बेहतर थे भी नहीं सकता क्योंकि उन्होंने जी एक मैं दोबारा गाल कर एक बालादस्ती की ख्वाहिश है ना, नाजायज़ ख्वाहिश वो हमेशा उन्हें रहा सी। लेकिन समझते हो कि जो कल सानिया थे बलूचिस्तान और स्कूल बस जो तेरा हमला थे उनके विच वाज़े थी कि भारत बराह रास्त मुलव्वस है। ई सूरत हाल दे विच कि एक पासों जंग हार गए, दूजे पासे जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या, तीजे पासे स्कूल बस से हमला, बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, भारत जी है ना वो बाज नहीं आता पाया। वल ई सूरत दे विच सार्क तंजीम की क्या अहमियत रहेगी? अच्छा इहदे तुसां ना एक उन्होंने बड़ा एक मनफी रवैया देखो कि इंडियन वजारत खारजा ने जी कल ब्रीफिंग दी है हुण उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आखे जिवें असां पहलगाम में असां तो दुनिया को आखा है कि असां सबूत देने तैयार है। जी बिल्कुल, इंडिया इंडिया सागो सबूत रहे कि आप पाकिस्तान में मुलव्वस है। लेकिन कल DGISPR ने जो सारे इदारे तर्जुमान हैं उन्होंने तो को बाकायदा फौरी तौर पर डिनाई किए तो उन्होंने आखे कि असां हुण भी सबूत देने वास्ते तैयार हैं। तो सारे देखो कि जो पहलगाम का वाक़या थे कश्मीर हुण दे बाद कोई वाक़या नहीं था, लेकिन पाकिस्तान जो बेहतर पे वाक़या थे मैंने क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इतने यानी कि एक रियासत करे सी कि बेदर पे करे सी अपनी आवाम ते, यानी एक दुनिया च धूल झोंकने मुतरादिफ है। तो मेरे ख्याल च ये फॉल्स फ्लैग या मनफी जो दूजे हरबैन हुकू एक सतर काउंटर करने वास्ते या बैक वास्ते वाल वो इलाका तंजीम सार का किरदार बड़ा अहम है पिया। तो मेरे ख्याल जो पाकिस्तान के इंडिया के हमसाया ममालिक बहन पे श्रीलंका चाइना का जो रोल है वो किवें देते पे? अच्छा चाइना ने एक वड्डा मुल्क तो है पिया, इन्हें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं, वो फ्यूचर सुपर पावर भी है पई तो हुण अपने रवैये तो साबित किया कि मैं वाकई दुनिया च क्यादत करने के काबिल हाँ। अमन वास्ते जो किरदार है तुम देखे नो कि फौरन इंडिया ने ही जंग के फौरन बाद अफगानिस्तान के पास उन्होंने एक इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन पता है कि सब कुछ कमक मिल सकती है पाकिस्तान। अच्छा कमक मिलना शायद स्टार्ट थी बने, लेकिन चाइना ने फौरन एक शानदार कदम चाहता था मेज़बानी की थी। तो सवाल ये देगी नो कि कई सतह थे इंटरनेशनल सतह थे चाइना ने अफ्रीका बिना बड़े आजमाइश चाहिए ना चाइना ने एक जड़े कमज़ोर ममालिक हैं अच्छा जो सारे पाकिस्तान सी पै के तो बेहतर जानते जानते उसे अफ्रीका के प्रोजेक्ट शुरू करने पे चाइना यानी कि एक जो ग्लोबल विलेज तस्वुर है चाइना हुकूम मुकम्मल करने कायदाना किरदार अदा करने पोजीशन है। तो हूँ का आगाज़ चाइना ने जी बड़ी पेचीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के इंडिया असा एटमी जंग की नहर तक पहुँच चुके हैं। हूँ तो जो तामीरी किरदार अदा किए मेरे ख्याल हूँ नुकते आगाज़ है। रिजवान भाई ये फरमेसो कि ज़ाहिर है कि तुसां MNA का इलेक्शन लड़िया हार गए, हार जी सियासत का हिस्सा है, लेकिन बतौर उम्मीदवार रुकन कौमी असम्बली क्या समझते हो कि जो आने वाला बजट है उनके आवाम किते किहड़ी शैवां होणियां चाहिए? सर सब कुछ पहले तो जी सारी रोज़मर्रा की आम पब्लिक इशूज़ हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ اشیاء ਹੋਣੇ خورد و ਚਾਹੀਦੇ نوش ਅਸ਼ਯਾਏ ਖੁਰਦ وہ ਨੋਸ਼ آلریڈی بہت گھٹ تھی کہ کنٹرولڈ ہن پرائسز میں لیکن ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ اچھا دوسرا ظاہر کاشتکار بھی ہو تو یہ کیا معاملات ہیں یہ ذرا میرے کو دساؤ کہ اتنے سستی قیمت ہی ہیں ساری شہر ਸਸਤੀਆਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਗਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ وہ مطلب نقصان کریں دے پہ نقصان تو ہوتا پیا انہوں کو اچھا حکومت کو چاہیے اندر تے پالیسی بڑھاویں سارے کل بہت زیادہ کاشتکار موجود ہیں جڑے کاشتکاری کریں ہیں جڑے سستے ریٹ تے لے سکتے ہیں لیکن جڑا مار تساں کھانا نہیں نا سمجھدے کہ محکمہ زراعت کاشتکاراں کو گائیڈ کرے بھی تساں اے والی سیزن دے وچ اے والی شے کاشت کرے سو تا کو فائدہ تھی سی ایک بھیڑ چال بھی تے تھی ویندی نہیں اندر کوئی شک کوئی نہیں کہ ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ سا کو جتنی گندم ضرورت ہے ان کو کتنی وافر مقدار ہے سب کاشت کرنی ہے گائیڈنس مکمل ہونی چاہیے سب کپاہ کتنی ضرورت ہے سب کو ٹماٹر کتنے ضرورت ہے سب کو آلو کتنے ضرورت ہے اساں ایڈ دینے تے سارے گندم والے پاسے بھج پونے ایڈ دینے تے وال سارے کپاہ والے پاسے بھج پونے اپنا تجربہ بل کتھاں گیا اگر تساں حکومت دے اشتہار والے پاسے آ ویندے ہو دیکھو اپنا تجربہ ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ شاید این سال اندے زیادہ پروفٹ ہو سی اچھا ٹھیک ہے نا لیکن معاملات ایسے تھے کہ پروفٹ دی بجائے الٹا نقصان والے پاسے چلے ہوئے اندے گائیڈنس ہونی چاہیے کتنے لوگ ان کو چیز کو سمجھتے ہیں رضوان بھائی گال جڑی میں مسلسل ڈیدھا بھی پیا اس چیندا بھی پیا کئی کے ویلے میں لگدے میں بے ہوش بھی تھی ویسا یہ وصل جڑا کئی مہینے تو سستا تھیا پہ یہ کیا مسئلہ ہے ظاہر ہے پہلے افغانستان سمگل تھیندا باہر اچھا وہ بند ہے وہ بالکل بند ہے ہی ٹائم یہ اچھی گال ہے ہاں جی اچھی گال ہے لیکن اندی او زیادہ پروڈکشن زیادہ ہے کنزمپشن اچھا وصل جڑا ہے سمگل نہیں تھیندا پیا لیکن ادرک تھیندی پئی ہے نہیں ادرک کا بھی ریٹ ٹھیک ہے ہون تک تو 300 250 روپیہ میں کل تک 600 روپے کلو بک 600 ہے سر ہون 500 600 تے پہنچ جائیے کچھ دے پہلے 25 دے پہلے میرے خیال 250 200 تے کھڑی رہی سر ہون جین جہاڑے 200 ہوے تو میرے کو فون کرنا ہے ایویں لسن صاحب تو میری گال دا جواب نہیں دیتا نا میں آ کے جین جہاڑے 200 روپے کلو ہوے تو میرے کو فون کرنا ہے میں خود 250 300 دے درمیان گننا یا منڈی چوں تو آپ ویندے ہو پرچیزنگ کرے نا اچھا میں ایک شے خود پرچیز کرے نا اچھا جی مطلب تساں یہ بھی سمجھدے پے ہو کہ سستی تھیون دا کاشتکار کو نقصان تھیندا پے ان واسطے ایک اچھے دے میکینزم دی ضرورت ہے جی نقصان صرف ہی صورت تھیندا ہے کہ وہ ایک بجلی مہنگی ملدی ہے ول کھادا مہنگی ملدی ہیں ظاہر ہے محنت ہے ٹرانسپورٹیشن ہے منڈی تے ہر شے آندی ہے جی یہ چیزاں ان دے کنٹرول ہونا ہے کسان واسطے تساں حکومت کو ایک کریڈٹ کیوں نہیں دیندے پے کہ ہن شے سمنگ نہیں تھیندی اپنی عوام کو سستی شے آف کورس ان دے بالکل فائدہ ہے لیکن دوسری طرف کسان ہی تھیندا بھی پریشان ہے کسان اچھا جی بخاری صاحب وہ تو اپنے معاملات کو نا سر جواب دیں گے ان کا نہیں ان کا نہیں اب آپ میری بات کا جواب دیں گے سبزی ہو گئی سیاست ہو گئی فلانا ہو گیا لیکن کہ جو ادویات پر کنٹرول نہیں ہو رہا ان کی قیمتوں پر 200% ہر 3 مہینے بعد قیمت بڑھ جاتی ہے ایک دوائی ہم لینے جاتے ہیں ایک مرتبہ 100 روپے کی ہے اگلی مرتبہ 150 روپے کی ہے پھر 200 کی 250 کی اس طرف توجہ نہیں ہے آپ کی حکومت کی سر جی توجہ تو ہے کل نہیں پرسوں اور کل 6 گھنٹے لگاتار میٹنگ ہوئی ہے ان دی ہول سارے اس پہ اس میں یہ ادویات کا بھی تھا 6 گھنٹے لگاتار سیکٹری چیف سیکٹری سارے اور کل بھی ہوئی ہے اچھا اس میں یہ سارے نا ایک تو بجٹ کی ایشو تھے اور ایک یہ ادویات وغیرہ مہنگائی بے روزگاری ساری چیزیں اچھا جو رضوان صاحب نے بات کری بھائی نے کہ سر یہ دیکھیں کسان ہے ایک بندہ اسے نقصان اتنا نہیں ہے اب اس کی جو پالیسیاں بنا رہے ہیں یہ دیکھو اسے سولر دے رہے ہیں اسے ٹریکٹر دے رہے ہیں اچھا اسے کیا نام کھاد پہ سبسڈی دے رہے ہیں بجلی دے دیں سر ٹائم لگے گا سر شاکر بھائی میں آپ کو دیکھ لو سال 1.5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں ٹائم لگے گا اور وہ ٹائم اب تقریباً کلوز ہی ہو گیا تھوڑا سا مطیع حسن بخاری صاحب یقین کریں آپ کی ساری باتیں سن کر میں جب جاتا ہوں نا بڑا خوش ہوتا ہوں نہیں خوش ہو جب اگلے ہفتے آپ نہیں سر آپ یہ دیکھیں اچھا نہیں آپ یہ اپنے عذر میں بتائیں کہ فرق پڑا کہ نہیں سر میں نے تو پروگرام کے آغاز میں بتایا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے قیمتوں میں جو استحکام ہے صرف دیکھو وہ موجودہ حکومت کی اچھی پالیسی بجلی ہے تھوڑی سی ہمیں تھوڑی کاسٹلی ہے اچھا اس کے بعد ادویات ہے اس پہ تھوڑا سا یہ کنٹرول تھوڑا سا اس پہ زیادہ کرنا میرے محلے کا ڈاکٹر بڑی پیسے لیتا ہے اس کو تو ذرا اس ڈاکٹر تو ویسے اب دیکھنے نا کتنے دن ہڑتال پہ بیٹھے رہے ہیں انہیں تھوڑا سا کرتے ہیں ہڑتال پہ آ جاتے ہیں دیکھیں ان کا بھی دیکھنا وہ بنا رہے ہیں بندوبست کر رہے ہیں تھوڑا سا کریں گے انشاءاللہ سر جی جب ہم الیکشن میں جائیں گے نا
हम ये अपने काम के उस पे इलेक्शनों पे जाएंगे, ये अपनी काम करते हुए हर उस बंदे का बंदोबस्त हो सकता है जो तंग करता है। इंशाल्लाह होएगा। मेरे मोहल्ले में एक और बंदा भी है, मैंने उसका बंदोबस्त नहीं, उसका तो हम इंशाल्लाह प्राइवेट तौर पे उसका बंदोबस्त करवा देंगे सर। मैंने इसलिए ये बात कही है कि अब सारे मसाइल का हल आप कहते हैं मौजूद नहीं सर, हम देखो आप ये देखेगा, बताओ जो हम वादे तो नहीं करते, करने रब के साथ ने कि हमने देख लो हर चीज़ को कंट्रोल करा कि नहीं, करना रब ने है, मगर देख लो हमारी मरियम बीबी कैसे लगी हुई काम करने के लिए। लेकिन इस सब कंट्रोल के साथ साथ आप अपनी पार्टी के अहदेदारों को भी कंट्रोल सर करें, वो उनकी आपस में वो नहीं बनती चलती है। रहती है, वो थोड़ी थोड़ी वो टुक टुक चलती रहती है। आपस में वो लड़ते भिड़ते वो रहते हैं। सर वो तो शाकिर साहब, वो तो फिर सियासत का हुसन है ना। अच्छा, और अगर हम ये नहीं लड़ेंगे तो मियाँ बिरादरान को कैसे पता चला कि मुल्तान में भी कैसे हैं ना। अच्छा, मतलब ये कि ये उनको बताने के हाँ, लिए कि बताने यहाँ के लिए हम सर, कि मौजूद देखो कि हम भी हैं। अच्छा हैं। जी, शराज साहब क्या समझते हैं, तुम क्या समझते हो कि अवाम की ते मौजूदा बजट क्या रिलीफ होना चाहिए? अच्छा वो तो होना चाहिए, लेकिन मैं सब तो पहले ना स्क्रीन ते हुकूमत मुतालबा करे सा कि बजट ਜਿਹੜੇ अवामी मसाइल है ना उनको हल करने वास्ते ਜਿਹੜੀ कोशिश करनी पई है और ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ को मॉडर्न ਮੁਹੱਲਾ देखे। मैं नोट किया कि सारे मसाइल ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਹਨ। ਇਹਨੇ मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ रिसर्च ਕੀਤੀ ਵਨੇ ਉੱਥੇ स्टडी ਕੀਤੀ वने ਤੇ आवाम को बार-बार पूरे पाकिस्तान रिसर्च करने बजाय ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ को शराज साहब मैं अपने मुहल्ले तो मुराद मैं ते एक क्या आदमी सतारे के तौर पर गिनदा, मैं ते आवाम दा वो बंदा है कि जो को हर मसले दा पता है। अच्छा मेरी गाल को इस्तारे तौर पे कहनी तो जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल ना बुरा ना महसूस करा। मतलब गाल ये है कि मैं इतना बैठा ना, मेरी अपनी गाल का मतलब होंगे कि आवाम की गाल। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर मेरे को शय महंगी मिलती पई, आवाम को महंगी मिलती पई, बिजली के बिल अजन तक बहुत ज़्यादा आते पे, आवाम परेशान हैं, रोज़गार के जो मौके हैं महदूद थी गए। जी रिजवान साहब गाल की है ना जी, वो बड़ी अहम है कि फ्रूट सस्ता है, जिमें तरबूज है 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये हुण 60 रुपये किलो है, ठीक है ना। इवें खरबूजा सस्ता थी गया, सारे फल सवाए केले दे आलमोस्ट जो भी सीजन आंदा भी सी तो केला भी सस्ता हो वैसे सीजन, ठीक है ना सीजन जो मकसद ये है कि इन काश्तकार का भी हक बनते, ये भी रोज़गार करन सारा हिस्सा हैं, सारी किते मेहनत करेंदे सारे सारे जो जायके दरकार होंदे वो प्रोवाइड करेंदे। सब्जियां तुसां देखो ना, मतलब हिस्ट्री दे विच मुसलसल कई महीने तो सब्जियां सस्तियां हैं, ये एक क्रेडिट वेंदे हुकूमत को, लेकिन उन्हां दा भी हक बनते जेडे सारे किते। ये क्या आदो तुसां? अच्छा बिल्कुल इवें गाल है कि जड़ी सब्जी मैं 3 महीने पहले गिन गया मैं जड़ी तादाद में गिनती आई ना, मिसाल तो 3000 थे उगो ही सब्जी उगो ही तादाद मेरे को 800-850 दे मिली है, तो उसे इत्थों अंदाज़ा ला गए नो। लेकिन गैर मुतवाज़न पॉलिसियां हाँ इनका बड़ा अमल दाखिल अगू फ्यूचर वास्ते मसला बढ़ सी, फ्यूचर वास्ते मसला किसान काश करना छोड़ वैसे काज करना वल क्या करे से ये तुसां मैं पूछां रिजवान कोई साहब। कोई भाई ऑप्शन देख से क्या कर सकते, नुकसान है मुसलसल नुकसान है वैसे इन्हें पॉलिसी बढ़ानी चाहिए। किसान खुद क्यों नहीं सोचेंदा, वो भेड़ चार वाले पासे क्यों आंदे रिजवान साहब? बस इतना पढ़ा लिखा किसान कोई नहीं कमाल है, हुण हर किसान पढ़ा लिखा है, उनके को गूगल है, उनके को मोबाइल है, उत्थे हर शय मौजूद है, उनको पता होना चाहिए भी केड़ी शय किवें चलदी पई है। देखो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं कि सब इतनी सर गवर्नमेंट की पॉलिसी तो कोई अमल नहीं करेगा। जवान भाई मैं आपको बताऊं कि देखना आप कह सब- रहे हैं अच्छा जी, महंगी पड़ी है। मंतिकुल हसन बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपकी अच्छी बातें लगती हैं मुझे, और मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं, मेरा प्रोग्राम बड़ा ना अच्छा हो जाता है। मतलब रिजवान खान साहब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी तशरीफ घिन आयो, और असा हुण तक कोई एमएनए दा इलेक्शन नहीं लड़ावना, तब तैयारी करो। और शहराज अवैसी साहब तब कोई आखना है कि अपने फेसबुक पेज के उत्ते सियासी जी गुफ्तगू तुसां करेंदे पे जारी वो सारी रखो, तुसां ही शहर का हुसन मान हो। इहदे नाल सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन नेशन के स्टूडियो तो इजाज़त दे, सोने अल्लाह के हवाले।